Juri geser. Kuasai blok. Bola masuk. Kuasai blok. Bola masuk. Lapisan 28. Lapisan 28. Masuk, bunyi. Bunyi 28. Juri geser. Fokus. Siap. Ayo. Masih. Oh, dari mana, Pak? Ya, nggak usah. Tanpa teriak. Siap. Lakukan bola angkat kaki. Nah, budi berapa? Juri geser. Dia bisa keluar masuk. Juri jangan termasuk. Satu blok. Yang utamanya hanya tiga. Gerak. Juri geser. Juri geser. Juri geser. Jalan ke bola. Dua dalam, dua pinggir. Dia tidak ada tidak terpojok. Dalam. Juri geser. Indra 1 menit terakhir. Siapkan 4 ajuan terbaik. 5 terbaik. Tengah
Asap. Asap. Oke, 30 detik terakhir. 23, mohon maaf, barang kami. Agak jauh, 30 detik akhir untuk perbandingan. 23, 1, 102, 103, 104, 105. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke.